means something that cannot be И reduced само to слово any атом smaller происходит parts. от греческого слова, которое означает неделимый. And I wanted to do a little mind game with you, actually. Да, и здесь я хотел с вами такую сыграть игру. Have a look on the picture. On the top left, you can see the graphical model of the most simple atom, which is a hydrogen atom, which has a core in the middle, в котором есть в центре ядро, proton, and then around it, orbiting, is an electron. Вокруг на орбите вращается электрон. And there's actually a distance between the proton in the center and the electron. Есть расстояние между электроном и ядром. Yeah, it is here known as delta. This distance here. Yeah, there is a small distance. And imagine for a moment you reduce delta to zero. There's no more distance. Снижаете дельту до нуля, и больше нет расстояния. Yeah. Then that would actually mean that a person who is 1 meter 80 tall would only be 0.18 millimeter tall. Ростом 1,80 сантиметров. At the same weight. На самом деле окажется ростом 0,18 сантиметров с тем же весом. So the distance, between the proton and the electrons между ядром и электронами is smaller by the factor of 10,000. Наши привычные размеры уменьшатся в 10 тысяч раз. What does this tell you? Что это вам говорит? О чем это говорит? It tells you that actually, Это говорит when you look very deeply into matter, there is an awful lot of space. Что внутри материи есть очень-очень много свободного пространства. And one of the great things that we found out through quantum physics is the more you look, the less you find. И такой интересный момент, который мы узнали из квантовой физики, заключается в том, что чем ближе, чем глубже ты смотришь, тем больше ты нового находишь. Yeah, if you're not looking, there's something there that you can touch and that you can feel and that you can see. If you're not looking very deeply. Если не смотреть очень глубоко, есть что-то, что ты можешь потрогать, увидеть и так далее. Но если посмотришь, yeah, and if you're looking very deeply, очень глубоко, and to actually see what's there, и пытаешься понять, что же это на самом деле, you will find very little. Там будет очень мало всего, там больше пространства. It's something to think about. It's quite exciting, actually. Очень такая интересная мысль. The point that I'm trying to make here is what we are looking at are scaled shells. Когда вы смотрите на рисунки с масштабами, for example, planet Earth would only have a diameter of 4 kilometers. Если сжать вот так вот, то у Земли был бы диаметр 4 километра всего. So with our senses, we only see scaled shells, but not the actual content. И с помощью наших чувств мы можем воспринимать только масштабированные оболочки, а не то, что есть не суть вещей, которые есть. And of course, the crucial question is, и самый важный вопрос заключается в if the world, including our organism, is made up of subatomic particles, what are these particles? Сделан из таких, так называются, субатомных частиц, протонов, нейтронов, электронов. Вопрос в том, из чего же эти элементарные частицы сделаны? Yeah, what are they made of? Из чего они сделаны? And the big discovery in quantum physics is that small particles, they can either behave as a particle or as a wave. Могут вести себя и как частицы, и как волны. Yeah, a wave. Another word for wave is oscillation. А другое слово, которым можно назвать волну, and oscillation is something that is constantly moving. Да, колебание это что-то, что постоянно движется. Vibration. Вибрация. And what is moving and constantly moving and vibrating, it's frequencies. А то, что постоянно колеблется, это колеблется с определенной частотой. So, for example, Heisenberg and Louis Victor de Broglie, they showed that all matter has this character. Показали, что все вещество имеет and that all matter also has a rotation. И у всех частиц есть спин или вращение. So this makes it very clear. Our world, everything consists of vibration. Весь наш мир состоит из вибраций.
And this is also the basis of bioresonance according to Paul Schmidt. So frequencies, their polarization, i.e. their spin, right rotational or left rotational. And so it is the smallest common denominator that is in everything. And what it also means is that everything is in constant interaction all the time. И также то, о чем это нам говорит, это что все постоянно находится в взаимодействии. This is another principle that was discovered through quantum physics. That you cannot remove the relationship between the observer and the thing that you're observing. That is which is observed. There is an intricate relationship between the two. Есть тесные взаимоотношения между этими двумя объектами. Am I boring you, or are you still with me? Все понимают или уже скучно? No, it's understandable. Yeah. Okay. Great. Good. So, because everything and because anything and everything consists of vibrations, and there is an interaction between everything. Because of that, it's also possible to affect the vibrations and to carry out repairs or healing. To perform therapy. So if it wouldn't be true that there is this interaction and the vibration, then it would be impossible. Then it would be impossible to have any effect with bioresonance. So if we apply the correct frequency spectrum, in order to help the body to regulate, the organism to regulate, then of course we can also affect the healing process of a person. So this is the basic principle behind bioresonance. Yeah? Good. So a good example is homeopathy. Хороший пример этого это гомеопатия. I'm sure you've heard about homeopathy before. The whole idea is that you dilute a substance further and further and further until there's actually no more molecules, chemical substance found in the water. So what is then working? If there's nothing in there anymore that you can measure, what is working? And the answer is it's the vibrational properties, the vibrational properties of the substance, which is on a